guys, mega love shoutout. Welcome back to my channel guys, Summer Mix Vlogs. Ayan. Our vlog for today guys is magluluto tayo ng fried whole chicken. Ayan siya guys. So, ayan yung chicken natin guys. Minarinate ko na guys. Ayan. Namarinate ko na siya ng lemonsito. Nilagyan ko na ng mga pampalasa guys. Ayan siya. O, tapos hinati ko na guys. Ayan. Ready to cook na yan guys. Ayan. Guys, may oil na tayo na nakasalang guys. Pinainit lang natin. At ayan guys, mainit na yung ating mantika guys. Ilagay na natin yung ating manok. Ayan, iprito na natin guys. Ayan guys. Prito na natin ang ating manok. Ayan. Guys, napaw siya. Ayan, hinaan lang natin yung ating apoy guys. Para ano siya. Ayan. Ayan siya guys. Balik pa rin muna natin guys. Para ma-level yung ano niya. Yung pagkaluto. Kaya kailangan natin balik pa rin. Ayan siya. Oh. Ayan. Ayan siya guys. Ayan yung ating fried chicken. Ayan guys, luto na yung ating manok guys. O ayan. Ayan guys, luto na siya. Patayin na natin yung ating ilaw guys. Ayan. Isalin na lang natin to guys sa serving plate. Ayan. Ganda ng kulay niya guys. Ayan guys. Ayan, luto na siya guys. Oh. Ang ganda ng kulay niya. Luto na yung ating whole chicken. Piniprito natin guys. Ayan siya. Ayan. Ayan guys. Crispy na siya guys. Ayan. Thank you for watching guys. God bless us all. Happy Tuba.